बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, वो इमरान खान जो कहते थे किसी को NRO नहीं दूंगा और इनके पेट फाड़ दूंगा, इनको सड़कों पे घसीटूंगा, इनको रुलाऊंगा, इनको भगाऊंगा, वो सब कुछ करके देख लिया। लेकिन इमरान खान ने NRO भी किस किस्म का दे दिया, लेकिन NRO इमरान खान को मिल गया है जहांगीर तरीन की जानब से और PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक की जानब से। वो जो कहते थे कि कोई अपना हो या बेगाना किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो करप्शन में मुलव्वस होगा, जो माफिया है, उस पे हाथ डाला जाएगा। लेकिन उसी माफिया, बकौल मुबैना माफिया जो जहांगीर तरीन का है, उसके लोगों से बातचीत भी कर ली गई, वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी कर ली। अली ज़फ़र साहब ने जो रिपोर्ट बनाना थी उस पर भी काम जारी है, रिपोर्ट मुरतब भी हो गई है, उस पर एतराज़ात भी अपने तौर पे आएंगे। लेकिन आज लाहौर के अंदर जब फ़लस्तीन का दिन पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा था, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था, उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फ़लस्तीन को वो अहमियत नहीं दी जो अपनी हुकूमत को दी, अपनी इक़्तिदार को दी। और PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि जहांगीर तरीन ग्रुप, उनके लोगों को ज़हराना दिया बड़ा बेतकल्लुफ़ाना, और उसमें फिरदौस आशिक अमान की भी उन्होंने नहीं सुनी और जफ्फियाँ पप्पियाँ भी हुई, वहाँ पे मुआनका भी हुआ, मुसाफा भी हुआ, और उसके साथ साथ गिले शिकवे उस तरह से नहीं हो सके। 2 पॉइंट पे एजेंडा था। एक, अपोजिशन जो बन चुकी है उनकी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक, उनकी जानब से, और एक मुतालबा किया गया उस्मान बुज़दार की जानब से। मुतालबे यूँ थे कि जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है, उन अराकीन को, जो अराकीन असम्बली हैं, उनके तरक्याती फ़ंड्स फौरी तौर पे जारी किए जाएँ। उनका ये कहना था कि जब से हुकूमत बनी है हम अपने हलके में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और हम PTI की हिमायत और उस्मान बुज़दार साहब की हिमायत हमने जहांगीर तरीन के कहने पे की थी। उनके जहाज़ों में बैठ के आए थे और उनका जो हुक्म था उस पे हमने आमना व सदकना कहा था। लिहाजा जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसमें यह भी कहा गया कि ख़ुद PTI के अंदर जो लोग मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे शहजाद अकबर का जिक्र आया, शाह महमूद कुरैशी का जिक्र आया, कि ये लोग जहांगीर तरीन और इमरान खान के ख़िलाफ़ इख्तलाफात पैदा कराने में न सिर्फ कामयाब हुए हैं, बल्कि उसमें शिद्दत लाने की वजह भी बने हैं, मौजब भी बने हैं। उस पे उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्याती फ़ंड्स फौरी तौर पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो दूसरा मुतालबा वज़ीर आला की जानब से था वो ये था कि बजट के मौका पर हमसे इख्तलाफ न किया जाए और मुखालफत न की जाए, और बजट मंजूर कराने में हमारी मदद की जाएगी। इस शर्त पे आपके सारे तरक्याती फ़ंड जारी कर दिए जाएंगे। अगरचे जो वाकफ़ान हाल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। उधर से आपको एक और ख़बर भी दें कि जो अराकीन PTI के हैं और जो वज़ीर भी नहीं है, जो मशीर भी नहीं है, और एक बड़ी तादाद है, अगरचे 2, 4, 5, 6 लोगों की वजह से हुकूमत बरकरार है, वो साइड पे हो जाए तो उस्मान बुज़दार साहब भी और उनकी हुकूमत भी धड़ाम से गिर सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे अराकीन असम्बली हैं, पंजाब असम्बली, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक में शमूलियत के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं सईद अकबर नवानी से। ये वही सईद अकबर नवानी है जो अब हम ख्याल ग्रुप, जो जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप है, उसमें शामिल हुए हैं। हमने माजी में भी ये बताया कि हम ख्याल का लफ्ज़ वो इस राकम का, इस बंदा नाचीज़ का दिया हुआ नाम था। जब नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ कू हुआ और परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला, तो पहले जो चंद बुनियादी जो अराकीन थे, अराकीन कौमी असम्बली में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, उनमें सईद अकबर नवानी थे, उनमें हुमायूं अख्तर ख़ान थे, खुर्शीद महमूद कसूरी थे, सिकंदर हयात मल्ली थे, और नीलाम घर वाले तारक अजीज़ मरहूम भी उस मीटिंग में थे। जब उन्होंने ये तय किया कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चलना चाहिए इस वक्त मुशर्रफ के हक़ में, और चौधरी बरादरान का किबला भी उस तरफ हो गया था, तो उस वक्त उसका नाम हम ख्याल मेरा दिया हुआ नाम था। तो वही सईद अकबर नवानी जो उस वक्त भी मौजूद थे उस मीटिंग में, अब वो जहांगीर तरीन के जो हम ख्याल लोग हैं उनकी क़यादत कर रहे हैं। ये भी
طے ہوا ہے اور سعید اکبر نوانی نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم پنجاب اسمبلی میں الگ سے نشستیں نہیں مانگتے، ہاں ہمارے مطالبات مان لیے جائیں، جہانگیر ترین اور ہمارے دیگر اراکین کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہ کی جائیں، شہزاد اکبر جو مشیر امور داخلہ ہیں ان کی باتوں کو نہ مانا جائے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ایسی دراڑ پیدا کروا رہے ہیں جس سے جماعت کا، حکومت کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جو این آر او لیا اور تھوڑا سا دیا وہ یوں تھا کہ بجٹ کے موقع پر یا ہماری حکومت کے خلاف جو اکثریت ہے اس وقت جو ہمارے پاس، ہمارے خلاف نہ چلا جائے اور ہماری حکومت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسی طرح راجہ ریاض بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی میں گروپ تو الگ بنائیں گے لیکن ہم علیحدہ نشستیں یا پارلیمانی لیڈر کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بعد پنجاب کے اندر صورتحال ابھی کچھ عرصے کے لیے تو تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر شہباز شریف بھی متحرک ہیں، اپوزیشن لیڈرز کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، سوموار کو انہوں نے عشائیے پہ بھی بلا لیا ہے، زرداری صاحب، بلاول صاحب، فضل الرحمان صاحب اور دیگر قائدین کو انہوں نے دعوت بھی دے ڈالی ہے۔ ادھر حمزہ شہباز آج پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین گروپ یا فارورڈ بلاک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مقصد اور مطلب بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون فوری طور پہ یہ پنڈورا باکس کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک مکمل تیاری نہیں ہو جاتی، لیکن وہ پی ٹی آئی اور اس کے وہ سربراہ جو وزیر اعظم ہے جو کہتے تھے این آر او نہیں دوں گا، انہوں نے بھی این آر او دے ہی ڈالا، لیکن اس سے بڑی یہ بات کہ انہوں نے این آر او جہانگیر ترین سے مانگ لیا اور لے لیا ہے۔ اسی طرح عثمان بزدار جن کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کئی لوگ اور بھی، جس میں علیم خان بھی ہیں، جس میں چکوال سے تعلق ہے، جس میں ملتان سے بعض لوگوں کا اور شاہ محمود قریشی فیملی کا تعلق ہے، ان کے خیال میں کہ عثمان بزدار اگر جاتے ہیں تو وزارت اعلیٰ ہمارے حصے میں آ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو دراڑیں ہیں اور جو خلیج ہے وہ ابھی مزید گہری ہوگی اور زیادہ اس کا رقبہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح چوئی نثار علی خان، اس پہ بھی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ چوئی نثار علی خان حلف تو اٹھا رہے ہیں لیکن ان کا مستقبل کیا ہے اور وہ کیوں حلف اٹھا رہے ہیں، اس میں تکنیکی مسئلہ زیادہ ہے اور سیاسی مسئلہ کم ہے، اور اگر وہ حلف اٹھانے کے بعد جوڑ توڑ کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں اور اپنے بھائی صاحب کے محکمہ اور ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے وہ پھر کوئی تعلق نبھاتے ہیں تو پھر بزدار حکومت تب بھی خطرے میں محسوس ہونے لگ جائے گی۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔